प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं बंडागुड़ा में नेचुरल गेटेड कम्युनिटी लेक व्यू। बनाइए अपना ख्वाबों का आशियां कुदरती हसीन मनाजिर के पास, जिसमें ओपन प्लॉट, स्विमिंग पूल, पार्क और प्लेग्राउंड जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ दस्तयाब है। फलकनुमा पैलेस से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर लेक व्यू। कॉन्टैक्ट 8099777720। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। केरला में मुसलसल बारिश होने की वजह से 25 लोगों की मौत वाक़ई हो गई और काफ़ी लोग लापता है। मुसलसल बारिश के दौरान भी केरला पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी है। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ रहीम खादरी की रिपोर्ट। ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാനില്ല ഇവിടെ. അതല്ല തലറിയുന്നുള്ളൂ. ഈ വെള്ളത്തിലൊഴുക്കാണ്. അതൊക്കെ പത്രക്കൊണ്ട് ഇല്ല, അതില്ലേ അതില്ലേ മണ്ഡപം ആറ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് സിം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, അതൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യും, എടുത്തോണ്ട് പോകും. ഭയങ്കര ഒഴുക്കത്, എന്തൊരു മോശമാണെന്നറിയാം. അപ്പുറത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇല്ല, അവരെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും?